शराकत ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर महम की मां ने साफ साफ कह दिया कि अगर महम को ज़ारून नहीं लेके जाता यहाँ से घर से तो हम भी तो ज़ारा को इस घर में नहीं रहने देंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि किस तरीके से ज़ारा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये जो महम है ये चाहती है कि ज़ारा इस घर से निकल जाए और उसका जो मंसूबा है वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले ही ये सब कुछ महम की वजह से हुआ है और महम चाहती नहीं है कि ज़ारा उस घर में रहे। आने वाली एपिसोड की बात करें तो यहाँ ज़ारून एक जानिब तो शफ़क़ के लिए परेशान है बहुत ज़्यादा, दूसरी जानिब उसको महम की जो बातें हैं वो सताई जा रही है, क्योंकि महम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं। अब ज़ारून इसी वजह से परेशान है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। शफ़क़ भी ज़ारून से दूर भाग रही है कि कहीं उसको मेरे बारे में पता ना चल जाए, लेकिन शफ़क़ को राशिद ढूंढ लेता है कहीं से भी करके, क्योंकि शफ़क़ जब जा रही होती है तो राशिद जो है उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता है और देख लेता है कि शफ़क़ अच्छा इस घर में रहती है। वो राशिद बोलता है कि तुम्हें क्या लगता था शफ़क़ कि तुम जो है मुझसे दूर भाग जाओगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, कहीं पर भी तुम छुप जाओ। बात कर ले नेक्स्ट एपिसोड शराकत ड्रामे की, तो यार नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामा सीरियल शराकत की आने वाले एपिसोड के अंदर आप लोग देखने वाले हो कि किस तरीके से इस नेक्स्ट एपिसोड में ये जो इधर मतलब जो ज़ारा का शोहर है ये क्या करता है, सीधा सीधा ही ज़ारून को बोल देता है कि आपके और महम बाजी के बीच में पहले भी तो थोड़े बहुत इख्तलाफात होते रहते थे, आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी बात यहाँ पर आके पहुंची। तो ज़ारून जो है उसको बताता है कि महम बिल्कुल भी नहीं, वो अपने बारे में सोचती है, दूसरों की उसे कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर पहले भी आप सब ने देखा कि किस तरीके से जो महम है वो जब हॉस्टल में होती है तो वहाँ पर जो ज़ारून है उसको घर नहीं लेके जाता, क्योंकि ज़ारून बोलता है महम की माँ को कि आप इसे अपने घर लेके जाएं, महम को मैं अपने घर नहीं ले जा सकता। उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन दोनों को गुस्सा आ जाता है कि ज़ारून ऐसा कैसे बोल सकता है वाला, और इसकी मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ज़ाहिर सी बात है। और अगर बात कर लें नेक्स्ट एपिसोड की तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ साथ आप लोग ये भी देखने वाले हो कि एक जानिब तो शफ़क़ ज़ारून से दूर भाग रही है, दूसरी जानिब उसका जो बेटा है वो बार बार जो है उसको सताई जा रही है, मतलब शफ़क़ को, कि कहीं ऐसा ना हो कि राशिद फिर से इस घर में पहुंच जाए, क्योंकि जो शफ़क़ का दूसरा बेटा है शफ़क़ को ये डर लगा रहता है हर वक्त कि कहीं राशिद उसके पास आके वो बेटा जो है मतलब ना छीन ले, क्योंकि बार बार शफ़क़ कोशिश करती है कि मुझे कोई भी ना ढूंढ सके। इसी वजह से हमने आपको पहले ही बताया कि राशिद ने तो शफ़क़ का घर जो है ढूंढ ही लिया है, क्योंकि राशिद हर वक्त शफ़क़ को ढूंढने के लिए निकला हुआ होता है और राशिद जो है ढूंढ लेता है शफ़क़ को कि शफ़क़ कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में रहती है। अब जो शरीफा है वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि शफ़क़ को जो है बचाया जाए, मतलब ज़ारून और राशिद से, लेकिन अब ज़ारून को तो अभी तक पता नहीं चला कि शफ़क़ कहाँ है, लेकिन राशिद को पता चल गया है कि शफ़क़ कहाँ है। अब जो राशिद की माँ है वो क्या चाहती है कि शफ़क़ का जो बेटा है वो तुम लेके आओ, इससे हमारा फ़ायदा है, क्योंकि एक तो राशिद और उसकी माँ को हर वक्त फ़ायदे की ही पड़ी रहती है, दूसरों की तो उन दोनों को परवाह तक नहीं है। और दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ज़ारा की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि एक जानिब तो महम ने जो ज़ारून है महम को उन्होंने घर से निकाल दिया, अब दूसरी जानिब जो जो महम है ज़ाहिर सी बात है उनको निकाल दिया, और ज़ारा इतनी ज़्यादा परेशान इसी वजह से हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ज़ारून है उनके घर भेज दें ज़ारा को और कह दें कि जब तुम्हारे भाई ने जो है नहीं हमारी बहन को लेके गया तुम्हारा भाई, तो हम तुम्हें कैसे इस घर में रहने दें। अब बात कर लें अगर ज़ारा का जो शौहर है वो क्या चाहता है, तो उसका एक ही मंसूबा एक ही प्लान है कि जो महम है और ज़ारून इसको जो है कैसे भी करके इन दोनों को एक किया जाए। लेकिन जब जो ज़ारा का शौहर है वो बात करने की कोशिश करता है ज़ारून से, तो वो सीधा सीधा उसको बता देता है, बोल देता है कि महम की ये शुरुआत से ही आदत है, महम ऐसा चाहती है, महम का तो काम ही यही है। और उसके जो भाई को है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब उसका जो भाई है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ारा को छोड़ने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि ज़ारा ने पहले ही बोल दिया था कि देखो मुझे तुम कभी छोड़ोगे तो नहीं, मुझसे ये वादा करो।
اگر بات کر لیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی، مہام شفق کو نہیں آنے دے رہی گھر پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے زارون جو ہے اب شفق کو پسند کرنے لگا ہے، اس کا دوسرا بیٹا بھی ہو گیا ہے۔ زارون کی ماں نے صاف صاف زارون کو کہہ دیا کہ شفق کو بیٹا ہونے والا ہے، تمہارا دوسرا بیٹا۔ جیسے ہی بیٹا ہو جاتا ہے، زارون شفق کو ملنے کے لیے جاتا ہے ہاسپٹل میں، اور جو شفق اس کا جو بیٹا ہے وہ دیکھتا ہے تو مطلب بہت ہی زیادہ پھر بعد میں پچھتاتا ہے، اور شفق کہاں چلی جاتی ہے زارون کو خود نہیں پتا کہ شفق کہاں گئی۔ اب زارون کو صرف اور صرف ایک ہی چیز ستائی جا رہی ہے کہ آخر شفق گئی تو گئی کہاں، شفق کہاں گئی، کیونکہ زارون اس کو ڈھونڈنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ اوپر سے مہام کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی سر پر سوار ہو گیا ہے، کیونکہ اب زارون بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اب اس کو کیا کہنا چاہیے ان سب کے سامنے، کیونکہ جو مہام کی ماں ہے، اب مہام کی غلطیاں ان کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہی، ان کو صرف اور صرف سب کچھ جو ہے اپنے بارے میں ہی نظر آتا جا رہا ہے۔ مطلب وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی بے قصور ہے، میری بیٹی کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مہام کو جیسے ہی ہوش آتا ہے فوراً سے وہ جو ہے زارون کو بلا لیتی ہے، زارون کو کہتی ہے زارون تم مجھ سے اتنے زیادہ خفا کیسے ہو سکتے ہو، مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتے ہو، اور زارون سیدھا سیدھا بول دیتا ہے تمہاری ساری غلطیوں کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ تمہیں جو ہے اپنایا جائے، لیکن تمہارا اور میرا جو پیار ہے وہ دھندلا ہونے لگا ہے۔ اسی وجہ سے جو زارون ہے وہ مہام کو یہ سب کچھ کہہ دیتا ہے، اور ادھر جو مہام کی ماں ہے وہ یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، اس کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہی کوئی میری بیٹی کے سامنے مطلب ایسے ہی کوئی بات کر لے، کیونکہ وہ چاہتی نہیں ہے، کہتی نہیں ہے، سوچتی نہیں ہے، بس جو بیٹی کہتی ہے وہی جو ہے مانتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اب وہ زارا کو بھی گھر سے نکالنے کی تیاریاں کر رہی ہے کہ زارا، ظاہر سی بات ہے زارون اس کو نہیں لے کے جا رہا تو ہم بھی زارا کو گھر پر کیوں جو ہے ٹکائیں، ظاہر سی بات ہے۔ اب جو کچھ بھی زارا اور اس کے شوہر کے بچے کے ساتھ ہوا وہ مہام ہی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن پھر بھی جو مہام کی ماں ہے اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سب کچھ مہام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بس جو آیا من میں وہ کیا۔ بہرحال آنے والے ایپیسوڈ کی بات کر لیں تو بہت ہی زیادہ کمال کی ہونے والی ہے۔ کیا زارون شفق کو ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس کی ماں اس کو بار بار کہتی ہے کہ شفق کو گھر لے آؤ، میں نے شفق سے بات کی ہے، یہ وہی شفق ہے جو کہ پہلے اس گھر میں رہا کرتی تھی، یہ وہی شفق باکردار لڑکی ہے، میں نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ تمہیں سمجھایا لیکن تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈرامہ سیریل شراکت کی آنے والی ایپیسوڈ کا میں نے آپ کو ریویو کر دیا، پریڈکٹ کیا نیکسٹ ایپیسوڈ کو اور ریویو کر دیا آنے والی ایپیسوڈ کو، پرومو کو دیکھا، اور جو کچھ بھی آنے والے ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، تجزیہ کر دیا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک رکھیے، ہمارا چینل مسٹر نثار خان سبسکرائب کر دیں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک مزید پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔